সিংহবাহিনী শক্তি প্রদায়িনী মা, আসবতরি এ ধরা মা, শুনো মা গুণী সিংহবাহিনী। सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण। महिषासुर मर्दिनी माँ दुखनाशिनी माँ वैभवदायिनी माँ दुर्गांकर दशहरा पर्व रे आपण मानक स्वागत जनाऊँची। नवरंगपुर हालचाल सहित हालचाल 66 संजोग रे आज आमे अछु पापड़ाहांडी ब्लॉक रो ठीक ब्लॉक ऑफिस सामने जोठी बहुत बड़ विराट राम मंदिर स्थापना होती। मो ना हूँ बी जगनमोहन राव ई पूजा मंडप सभापति। प्रथम कहतु केते वर्ष हला करछथि एठी? हमर ए वर्ष संगे 18 वर्ष पूर्ति होची। 18 वर्ष आरंभ करथिला के आमे निजे आरंभ करथिले। 18 वर्ष पर्यंत आपण जो प्रकार भाव रे एठी कार्यक्रम करिसथि ए कार्यक्रम सहयोग के सहयोग होच आम निज गाँ पापड़ाहांडी लोक ए अंचल लोक एवं नवरंगपुर जिलार अनेक लोक साहाय्य सहयोग करुछंती बोली एडे बड़ कार्य करि पारछु। ताइरे प्रशासन रो सहयोग रहउची, पुलिस प्रशासन रो सहयोग रहउची। तेणु करी आमे एते बड़ कार्य हाथ को नहीं करी करि पारछु। मांकर आशीर्वाद 100% अछि बोली करी आज आमे ए बड़िया आडंबर ए छोट गोटे पोली गाँ गोटे पंचायत रे ए बड़िया आमे करि पारुछे। एटा प्रकृत रे गोटे विडंबना। ए विडंबना भितर मनुष्य बंचिबार शिखिछि। आउ एई जो आकृति तैयारी हेछि निश्चित भाव रे एक विशाल मनोलोभा कार्यक्रम एठी हेछि। आपण माने देखुचंती जे ए जो मनुष्य अछंती दीर्घ 18 वर्ष हला से मांकर पई ए गाँ पई ए माटी पई ए संस्कृति पई ए संस्कार पई लड़ाई कर चलचंती। आउ मांकर दशहरा पर्व एठी स्थापना करचंते। आ पूजा 2 मास लागिला। एटा होची कारीगर समस्त कलकाटा रो आस्थिले किंतु टेंट वानर होची पापड़ाहांडी त्रिनाथ धाकड़। आउ मूर्ति कारीगर होची कमलाकांत जे कि केंद्रापड़ा आछंती। मन भितर विशाल चिंताधारा आसी जाए मांकर प्रति विशाल भक्ति आसी जाए। आपण ए जो मूर्ति करचंती मांकर केते दिन लागिला? हमरो एटा मूर्ति करिगिरी मासे लागुची। मूर्ति करबा को मासे लागुची? मासे लागुची। अच्छा, ए कारीगर कोठु आछंती? कारीगर आछंती केंद्रापड़ा आछंती। केंद्रापड़ा आछंती। अच्छा, से दीर्घ 40 वर्ष हैला हमर जिल्ला रे नवरंगपुर समिल रे करिसंती, नवरंगपुर इलेक्ट्रिक ऑफिस रे करिसंती। सर हम तो 70 वर्ष लानी। अच्छा, आपण मूर्ति केबेठु स्थापना माने तयारी करबा सिखले? मूर्ति तो तृतीय श्रेणी रु तयारी करछि। दुर्गांकर मूर्ति नाही ए सार डाकिले गोटे गोटे गणेश मूर्ति कमला करिवारे छोट पिलाटा मोर हेतु अछि तृतीय श्रेणी पाठ पढुछि ना। आके सांग होइगिरी सार मते बतैले मु सटु मूर्ति गढिया आरंभ कली। गणेश प्राय तो पिला बळ मोरटा महाराणा माने करंती किंतु आपण करूछंती। आपण तो बड़ भाग्यवान जे मांकर मूर्ति तयारी करि परिछंती। आपण केते दिन लागिला ई मूर्ति तयारी करबा पई? ये मूर्ति मासे हे गलानी। आपण को कोन लागे आज्ञा ये जो मूर्ति आपण केबे साड़ी भी दउचंती, केबे आंगुठरे सिंदूर लगाउचंती, मार मथारे सिंदूर लगाउचंती, मार डोळा तयारी करचंती? आज्ञा ओटा छोटिया कथा होची कोन ना ये मोटे सोई दबनी। हां, ये राति रे जतिकी काम हेतो आज पीरी बंधा हैछि। आज्ञा आमे जाई के राति रे परिश्रम करी जाई के सोई पड़ला बेलकू से पीरी बंधा मूर्तिटा खाली दुस्तब 10टा हाथ एमती हे कि मइस सुरु मारछि त खाली पीरी बंधाटा दुस्तब। एमती काम चलथबो केते बेले राति 12टा गोटा हे जवा आंगुठी नगा हे नथबो दुर्गा देखौथबो खाली पापुली मरि गेला मनिष। एम 10 भुज देखै कि देखौथबो जे मो आंगुठटा नागिन भारी डेंजर आज्ञा। ए दुर्गा काम मांकर आशीर्वाद मो ऊपर 100 को 100 सब आपण भावनार पोछि जाइछंती। कारण जो मां आपण को जन्म करिछि से मार प्रतिमूर्ति जतबे स्थापन करथि आपणकर हृदय भितर कोन भावना आसुथिबो निजे ही आपण जानुथिबे। मु जानि पारुछि आपणकर हृदय भितर मु पोछि पारुछि, बुझी पारुछि जे आपण को मां सोई दउनथला राति सारा। आ एबे जतबेले आपण साड़ी टे पिंधौतुले, आपण मांकर झुटिया टे लगाउतुले, मांकर सिंदूर टिके पिंधौतुले, सेतबेले केन लागो? मांकर मंगलसूत्र तो कत बिना हबो हे महामाया आंकर किछि माने आंको माया माया रे सब हमें सब बाया। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ମତେ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିପାରିଛନ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କଣ କୋଉ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆମର ଓଡିଶା ଭିତରେ ବୋଧେ 1000ରୁ ଅଧିକା ଛୋଟ ବଡ ହନୁମାନ ସିମେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ 2012 ମସିହାରେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି 70 ଫୁଟ ବସିବା ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପାଟକୁରା ଏରିଆରେ 70 ଫୁଟ ମୁଁ 2012ରେ ପାଇଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଜୟଦେବ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲି ଆଉ ସ୍କାର୍ଟ ଓଡିଶା ତରଫରୁ ମତେ ମିଳିଥିଲା ଆୱାର୍ଡଟା ତାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ପାଇଛି ମୁଁ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି କଳାକାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବନା ଜାଣିଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ନେତା ଭାଷଣ ଦେଲା ପରେ ତାଳିଟିଏ ଦରକାର ଗୋଟେ କବି କବିତା ପଢିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ତାଳି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ନାଚ କରେ ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନାଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସହାନୁଭୂତି ମୋ ପ୍ରତି ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ମତେ ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ବୁଢାବୁଢୀ 2 ଜଣ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଛି ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଆପଣ ଦି ଜଣ ଗାଁରେ 2 ବୁଢୀକି ଜଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲୁଣି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ମାଟ୍ରିକ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଣେଶ ତିଆରି କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ କୋରାପୁଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଭୋଟର ହେଇଯାଇଥିଲି ଓହୋ ଏବେ ପଳେଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମୁଁ ପଳେଇଲିଣି ଆଚ୍ଛା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଉସୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଉସୀ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଫୋନ କରିକି ଆଇଲେ ତା ଟିଭି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲୁନି ସେ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି ସିଆଡେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କଳାକାର ନିଜର କଳାର ସମ୍ପର୍କକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ନଥାଏ ହଜି ଯାଇଥାଏ କଳାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ମଣିଷ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଜଣ କାମ କରନ୍ତି ମିଳିମିଶି ମୋର ଏଠି 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରାରେ ଛାତ୍ର ତ ମାନେ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବୋଧେ ମୋର ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ର ବେଶୀ ହଁ ସବୁ ତ ଛାତ୍ର ମୋର ଆଉ ଯେତିକି ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଦୁର୍ଗା ତ ଖାଲି ନୁହଁ ଗଣେଶ ଫଣେଶ ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କହେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହେ ତୋ ଗୁରୁ କିଏ ନା କମଳାକାନ୍ତ ମୋର ଗୁରୁ ମୋ କଟିକିଆ ଏମିତି କହିବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହିତ ଜଡିତ ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟି ମୋ ଗାଁ ମାଟି ନହେଲେ ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା 2020 ମସିହାରୁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ପଡିଛି ମାନେ ନିଜେ ତାକୁ ମୁଁ ଘରର ପାଇଟି କରିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସିଏ ଏଇ କାମ କରୁଛି ମତେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଯା ଡାକିଛନ୍ତି ତମେ ଯିବନି କି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି 3 ବର୍ଷ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ଯିବ ନା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ସହିତ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଆସେ ଯିଏକି ଶହ ଶହ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇଏ ହାଲଚାଲ 66 ନ୍ୟୁଜ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆଉ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି 100 ଥର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ